Actually, yesterday afternoon na. So, nai-report na iti pulisya tayo. Nirespondian mo't ni Apo Hepe tayo ni Apo Lester Abag with the personnel and nag-request na iti Soko. So, nirespondian na ito at around past 6 iti kalman niya. Dahito ket ni-recover da iti site di ay body iti dahito 74-year-old nga mother nga buried iti shallow nga grave within the vicinity iti residence da. According to the report niya, ket jay kaaruba nakita da jay leg iti jay bakat niya iso na tinagprotrude iso nga nakita da nga ada iti naka naitabon ijay niya. It's a very shallow grave and idi kitaan i-retrieve dagiti police niya ket medyo adan iti signs of decomposition di body. So iti suspect siya dapat around 3 days o no 2 to 3 days nga napasamak da ito yung uno na tayo jay victim. So kasi adati signs of decomposition and one of the difficult thing ijay ket they were not able to recover all the parts during the time, and then later on kat they were able to recover the head of the victim. Ijay ditch, yeah, may isang ditch ijay mat lang medyo asidag ng binibirok dapay lang di ay head iti mother. So di ay iti pasamak tatakit ijay family kat they are going to bury the victim within the day, yeah. Although ituloy damat lang jay ritual, but they're going to bury her within this day. So, Mayor, when you say nga na binilok dapay Mayor, head Mayor, meaning chinapsap garod ni Mother Mayor? When according to the initial reports kat in hakna, so kaslangay nga dagiti wounds nakat ijay likod, so it might be nga nakatalikod isuna while she was being hacked and probably she was running away, yeah. And kasi most of the wounds kat ada ijay likod na, and then unfortunately kat kasjay niya, so nadaman dagiti agdengdengeg nga very sensitive nga issue da ito na naikat jay they separate jay head from the body, and the head was um ang mo baka handamat lang nga ma-obtain from the victim proper information na i-roll siguro jay ulo ijay bababa nga part niya ijay may isang nga ditch ijay, so nga medyo late na nga na-recover jay head iti victim. And they think that jay victim gamin kat I think he is still suffering from schizophrenia na nai-hospital isu na ijay may isang mental institute, Monumental Health Institute ijay Baguio before. That was 2014. So medyo nabayagan. So agag-agas isu na. But then recently, madinamutan nga i-take jay agas na kasi apparently imbaga na jay sister na kat kumapsot isu na no ag-take isu na iti agas. Siguro madina di ay kasi han iso na makapagtrabaho nga gusto. So nag-stop iso na nga ag-take iti agas na, and unfortunately siguro kat iti initial nga evaluation dagiti police kat medyo incoherent di ay jay dito perpetrator incoherent iso na talaga nga haan nga diretso iti panagsumbatnan. So most probably kat according to the initial analysis kat baka nagsubli di ay sakit na nga dati. Yeah. Mayor, imbagam nga adati wounds na Mayor, ada nga anya nga tadi instrument Mayor nga inasar na, is it knife po ba or itak Mayor? Actually, handa pa nga na-recover di ay inusar na whether gam ti suspicion iti police kat baka bolo kasi ada iti may isang di ay scrubbard niya nga nabati iti balay. So that's the suspicion. Pero handa pa yung ma-recover yung ganatata. Salsalud-sudon da iti perpetrator no nangikabilan na jay bolo pero di agad incoherent. Awan iti clear answer na
kunana nga in pakitabon na ijay kini mother na pero awan mo tina-recover dagiti pulis. So ingka natatahan pa na-recover jay item. Mayor, kasla adda samat ti naging witness adda dagiti nakakita, Mayor. Sino dagiti nag-report, Mayor? Dagitoy neighbors da kasi ijay balayda actually kat medyo a few mga 100 meters away from the next house, no, medyo adayo isung dagitoy sag inagamin kasi dagjay condition daytoy lalaki daytoy ubing ada ti condition na garod nga kasjay ada ti agtumtumar iso na ti agas ipanmot ni mother na ijay hospital for the medicines pero jay garod medyo nag-refuse iso na nga nag-take ka, no, isu da lang ti ada ijay niya di ay perpetrator di perpetrator ada ti ipatpatak da nga balay ijay baba ngum apan isu na ijay balay ni mother na ta ijay isu na nga mangmangan ilutlutuan ni mother na isu nga awan iti naging witness nga talaga according to the information kat awan iti nangkita about the incident. Tikin nakita da lang kat di ay napansin dyan may isang neighbor nga apay dati kalkalyan na dati nga ubing apay dati ikalkali na ijay nga paset. So nag-investigate da napan nakinita jay da nakita jay leg iti mother nga nakaprotrude. Yeah. So di ay iti um, nang discoveran da nga JT nangyari. Mayor, okay lang po bang andamagan mi numano nga taon na daytoy suspect tayo, Mayor? The suspect at around 34 years old. Yeah. So single is married is una. When lalaki is una. Pero I do not know Mm. if hangko gamin ti amok ko tawan ti family nila ito eh. Pero we'll still verify that no talagang married is una. I don't Yes. think nga married is una. I mean, Hello po. Good afternoon, Mayor. yes, good afternoon. Ayan. Nga, Mayor, considered ba nga isolated nga incident mat kiti daytoy napasamak, Mayor? When mabaling nga ibagat nga isolated incident kasi hamon nga everyday nga mangyari dito pero it's just so unfortunate nga di ay although any death is really something nga talagang it's difficult to accept but the circumstances mas mas narigrigat kaputa 74 years old and sarili na nga anak di nang aramid but another thing is that jay ubing gamin kat mentally unstable, no, so narigat gamin mat lang ma-predict they never have any idea nga awan iti reports gamin nga ada iti signs niya kasi tatal namot dito yung ubing niya siguro all along kat ti panangkita da kat okay isuna. So there were no signs nga agkaroon iso na iti violent episodes. But idi nabayag nga during that first time nga ma-hospital iso na um, inlayatan na ni father na. Ya, iso nga medyo na-separate ka no ni father na from their house. But aside from that, kat awanan iti na i-report dan eh. So di iti may isang kasaksakit dito yung nga talagang um, there was no siguro there was no signs nga kasjay iso nga all along kat ti pampanutan siguro dagiti umili ijay ket dagiti neighbors kat okay iso na kasi amudamot iti style na nga han nga man nagsasaw han man nagtatagari and kunada lang no as usual jay aramiden mo jay um trabahuan na ijay jay gayam adto yun nga napasamak niya so um di ay it's very very unfortunate nga something like this happened. Mm. Yes, Mayor, daksang gasat na napasamak dayta. Ngam dagitoy a witness tayo, Mayor. Kalaba ka na trauma dagitoy. Ada matbati ka lang ag-undergo damat iti saan mat nga therapy ngam baka damat tinid damat nga paano natin kala nga makisarita ka dagitoy na psychologist tapno saan mat nga maging traumatic kanya daday nakita da, Mayor. When that's going to be our next their next move kasi tatay agsapa as is asikaso pa iti police iti reports da so around after lunch kat di ay perpetrator kat na-transfer in Pandan ijay prosecutor's office for processing, and for the proper determination whether he can stand trial when no anya iti mangyari kanya na so na-forward isuna iti office iti prosecutor so after that we are going to uh,
plan on something like psychological debriefing para iti community kasi this is something very shocking, yeah? Something which is very traumatic on the part of the community also, not just the neighbors, ngam iti entire community. So we'll talk to the experts, no niya iti mabaling i-recommenda, tapno we will conduct a psychological debriefing no anyaman di nga activity. Mayor, na ibanggit mo lang nga adati sister na kan adati asawa na mayor. Anyamat nga mayor ti maitulong tayong matje family mayor dito victim. So as of now, um, siguro itulong tayo kat we need to pray for them and we need to really understand, no? Amok nga it's a very shocking iti nangyari, very very traumatic nya oray kinyami kat it's difficult nya to accept nga kaslangay nga kas iti naging sitwasyon. So I think siguro iti the best that we can do is to give them the privacy that they need, to offer prayers for the victim and for the family also kasi nagkrigat dito yung episode nga they're going through. So JP lang siguro iti maitulong tayo and then the others kat we are um, looking into this case matlaang. We have already contacted our MSWD to look into what can be done regarding this case. Thank you po, Mayor. Mayor, baka ada na lang po ti message mo, Mayor, para dita kailyan tayo dito bukod, Mayor. So iti kakailian tayo niya. I ask and I appeal for understanding that ang very difficult situation niya. So iwasan tayo kuma iti ag-spread iti hangag paiso uno dagiti rumors or whatever tapno hangag spread iti undue wenno panic iti community niya. So, numot lang aday ti maobserbaran tayo nga dagiti behavior iti kakadwa tayo iti balay wenno kadwa tayo iti community nga something out of the ordinary wenno talaga nga makita tayo nga hanmat nga normal wenno han nga usual kuna kuma, then kindly let us know, no, i-report tayo tapno we can make the necessary intervention kasi adamat lang dagiti the cases tayo nga naalamat iti agas niya and they are now part of the community nga okay damot niya, they are functioning well. So JT pakiusap ko day iti appeal ko kadagiti da kakailyan tayo nga when it comes to mental wellness, mental illnesses also, instead of panic, let's do the right thing. Let's report. Let's refer them to the proper authorities. Iti munisipyo tayo, iti barangay tayo. Tapno mai-provide tayo iti usto nga intervention. Yeah? So di lang apo, and I'm asking for your prayers. Ikararagan tayo. Iti daytoy may isang kailian tayo nga unfortunately who passed away, but who was killed kuna kuma by a family member, by iti sarili niya nga anak. Ikararagan tayo di family niya. Nga sabi ko maka-recover da iti daytoy. And I ask for prayers iti community matlaang nga who is the community might be undergoing this psychological this difficult niya nga adu iti napabutngan, adu iti nga makaturturog niya. But let's together as a community, let's pray and rest assured that we're planning on any first aid, psychological first aid when anyaman dayta nga intervention regarding or with regard to this. So with that, thank you very much, Abo.